miwadoto mau yesiseho ajahanda so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero hemana iyo koton makudo lozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo na iyo koton makudo miwahanda so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero hemana iyo koton makudo miwadoto mau yesiseho ajahanda so ajimina ye para me mina ilo medeka gbero hemana iyo koton makudo lozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo mau yesiseso agasa do soveji no gbana me do sayan do kame do bedato me do to nu pon me ton le batunu do gbezanto me batun le akuro gbero to eno wan to le gbo ikoto nu sisan lo pan ajahanda medeka gbero hemana ilo koton handa so ajimina ye para me mina ilo opena kamba fana palo afoma gbaso nda pena kamba fana pa afasa peta de mano pa pe konga pena kamba fana afasa peta de mano pa pe konga opena kamba fana palo opena kamba fana pa afasa peta de mano pa pe konga pena kamba fana hey pena kamba fana afasa peta de mano pa pe konga ọjà gbòvílẹ̀ mi nìyẹ wọ́n sì máa ṣàkàndé ọjà gbòvílẹ̀ mi nìyẹ wọ́n sì máa ṣàkàndé. ló dàgbò màwé ń tọ́ bó ń fi bóyá ẹsẹ̀ pa ń kọ́ mẹ́. àkúrò mi tán ṣe kristu sí àǹtsẹ̀ wọn àyìn màwù tán kódó mẹ́tàn ló bù dàgbò màwù yẹ ẹsẹ̀ tán pa ẹnu kó àrùkúrò mi tán. nọ́vítọ́rọ̀ mi tọ́ lẹ́ mi kódó lè wónú ene bo de mikro wa gbon yonu sangbe tegbe yo eno yondo yebono Elias Atingla bo no po ha yebono miton CCJ ha chakpa romial to nu yebono CCJ ha to nu mi yebono ene bo mi wa pa elosa bo mondio meraho Patrice Beja mi ro pe do sediwe boro kudonu meru kudonu nu wa boro kan fo boro mi na sisegbe miton ke job sise obro ji akunu sente no po ha yi bo azan ye di etin bo mi kolevole ko pa lo sabu kolevo je mawo ye sin sin pon mele kole meji bo sin fo no mi be yo ale mi ko zon ka fi di mi so den han gbana me sin han ite kayin ite gbe ton mi ti me bu pa je meton bo eroji a oviran poko bo ene ngudo eroji ingleja bo Jesus Christu David vio e wuzu gbeto bo anu gbeto re tentin bo kai ma unu bo gbeto nu bo so jijan bo so da sin papa pie yo ingleja ene o e wa don da du me boji eje haroji akruno ero we keton lomo eni chete bo ade nu kumeton khre bonu ingleja ene ena le voijo e kon emire bo nyonu zangbe waye yo mi tintene gbe na perecho le po keke o to gun ro na se bo chobonu mi na jeje yo hono sije ha eje haroji me no je kona bo se ko tun pa kuma po bi seseji yo a chetono kondeji yo mi ni homle do ta gbe ma o to vi yo pe se ko se ko ta me wari akolo no Jesu wedo no deviton le domi weyin weziza omi bode kunu no weziza lobo wa dagbe mi we na ikunu deto dagbo ma o programa so kondo jeli jenu me kaka weziza meton ra dagbo no beto weziza meton ne eni hondo mero todo mi le sise panji dagbo ya gbe mi jabo wa do aye lo ji fitin
no kupe metan bono pokhami bono mi roi metan bokun toro mi tala lo sin ayi bono kho metan pera metan ina si wa dagbe no ye podo ko ton pipan ene chimo lo mi dagbe ma auto vie ku yesin 55 kota me ahwari ene no vitoro mi tole bo mero english jasin le vojo hodowe broji eje hadoji en le voti tene gbenu khoino pedero toro mi to gege timbo you kan bio you kan gege bio ide mele yo mi kan gudo bu kan bio petole beto welon tonle miran tondo ji no yo do english ja yo indo henu mi me english bo henu mi no ewu ko si se hoto me bu jeti da ikun anji ma o de suno we don sinsin e le english ja wa ikun banji Jesus Christ ji bo henu ne o daro ko ge do yo petolo bi se sinto linton bi se do sinto eno yo tagbo ma o ye sinsin henu ne o edo na eropo henu ne si no na jino malia we bo fi sunu daho venu kon bevi henu me no ton ewen Jesus Christ ta vie divi e ko ro sekwe boko joro ton chobwa kuzu peto bo abi ogbo me mo na jinu male ajibo so agbasa opeto le iwa modo nu kun bo ino ji mo ma o sinu kun menu kon ton kun ji ton ene bo henu me no me nu dito bo wan kodo mawu yesinsen tagbo plakada mo so hondoro peton me wan kodo peton la kun anji file bisese o ero henu me no sin fi Christian le lo Christ Dieu est tagbo bon bo kon le peton le gan bo me ne le bisese o ye no english ja na me ro henu me no me ro fi bono gbejinu sehoto me si ache nso mele o ye wa go ni don ajo apasa to gbede o dagbo to nwe ke lo ena calorie boyi e wa se o Christ do nu peto apon vuton le ko nendoji me na de kun mi la kun aji fi o mi lo mo mi na de kun ni do sehoto me do to mi ton sinu ko o to mi ton na ke alo boyi bo henune o Jesus Christ so aji ina kumandi fi bo so da sin papa Pierre bo mi timen mi roji e ko nu bo wodo kanjo ma ou vie ton ikome on vive na ton e hwa kweo e we ikome bo english adoyin de chito e so english so da sin papa Pierre bo on voulait po o seido boromi do in coche me o mi le wesinu petole bisese me mi na pele mi ro hoche nyiro yin petovi ma ovio nwa no petole tentin bo de mi daliji bo yin wesizanu mi bo nugbo kun won nugbo ino tameyo en gbogbo kudo petole tame bo asanto atongo gbe o dagbo ma we ntoche fun mi sinku agbe bo nu peka so mafo bo me na di le bisese o mi le we sin yero dagbo ma we nto bo nfi bo yese pa nkome bo won vule ibe asone english a chite bodito bo mi ko ti me ni keke mi do english a ne o chi asande ma je o hore ma yi o papa Pierre ne e papa nu konkonto Jesus Christ do sunu chien e ro kenji to mo chien do no egbeto bi se na tun e o english ja Jesus Christ ton e bo e vote we no blo mo no so nu konto english aton ma o de sunu no chien le boyin to ton le si Abraham di o ta gbo de sunu no chien le boyin to na no togun ton le Jesus Christ lo mo wa e do no won vle do mi ta gbe so a bonu bo so mero menano english anu bo so ro mi de tentia akuno de so chia yi awon fu me se do le mo akuno de so chia yi mawu yesi se chia awon fu me se do le bo so da sinu Jesus Christ boroji me lo le on chia yi ye me juro mi bon chia we na wa no so how we le yi di won si we nenu petrol bi se na tun di nu konto english aton yin o ye we no ya ye we no gan ya kan ho iton ya kaka je papa ji yin mawu
e ko blo li don le bi sese wo li don e na yin le gbo yin to inu brother lo ton ji o ma o de sonu chian e kariye Jésus Christ yi gbogbo si gbe won gbe ma o me bo ka ro po ha mi ro Yesu me bo po ha won vule yo asan de ma je yo English jago sin Israel vile si alo me bo je Roma lo me bon medero papa sin hudo me eno Roma bon pie ne de is lo me so English so do e kan akruzu jiro Roma boze akruzu don so pantado ti me to ino ji be sin pe ne gbe yo nuwe ko ro English jam bi se to tado sin senzo we a nuwe de nu ran gbo no English jam yo e so bi se so pantado fide ouvert English a tomber yo ene mo crai mo ma o ti te haza won igbe tin bro me na level English a chowa ya kabin wo imbo eko do yo kono sisi je ha mi don do toro mi tole podo mi desno yego no edo mi wala no pande do deji mi ka doko da khonu tagbo ma o placard ma so khonto e no tonu bisin toye ma we do ndra tole yo mi don de trola no mi cambio hoda ho gen mi cambio bo ti me je khabo e na o tagbo yin come we ndo meji ma ho no ti te plan bono blo ndia da bora person ko metiyan nuwe me ko to tiyan ti sinu e ndo akuru na hozu nu kunu iglesia o dora yiwe e ndo mina gwalo nu tro mi tole pede yo me no iwonu ye ko ma ki ka pede yo ini so ye ko ma eton le bohun wenda gbe yewe ma tieton khota ton konu kunu pogo khika ton besin gbanu kwanton go why not tero kandia izengoji yovodo Matthieu 21 verset 33 à 46 ntewe akuno kado do akpa ne ko yewe mame akuno Jesus we dolo do vim bono de nyande do vim boton bo be azo ato mesenta ton le deme bo so vi un gbora lo menu ye lo bo itome ele ko wa bodon mesenta ton le do vi un we imiton ene so anu mi ntewe me san me so vi un do mesenta se de le yo me no vi un gbonu le ye hu mesenta le bi vi un gbonu le se mesenta de photo ele hu ye bi wa gbome o ero vi un bono ero dai khamela meji imo vi pono chio yina si be se vi pono do ntero de fine akuno sen do dai tole do e huye bi ele se de vule do e huye wa gbome o e se vi pono ton Jesus Christ David vi do etuna o Jesus Christ so lo mo sin Jesus Christ o ka do lo ni o do e bo cambio me ko tole do mi karo vi un bono si mes tele bi huwe e no vi un bono de so kale ko wa nte na dosi khami bo me cambio e de le yo ye igbido e na hu me didane le makun kudo honta ko jame hubwe e na hu me bo kale wo zunu penu iglesia do wenda gbe kuro mi de yo me yo e do e na un vi e na yi vi un bo si yesi bona soda lo menu mena si kono ne kanta ton do we ton we wena gbe mate ton do klewon ene heureusement mina référence bonu mena si ku ba duna pe bo ikha ina ikha un ta kuna ko sunu kumenu iglesia o nuwe bo e kodo dai sin to nu kuma mo je me son bo eno so hoji haza mono de ho funfun to jiji ene ena tenjo no sije ha nu boe akuno toro mi tona si wo level mo nkun do je no wa lopa vo mi he mi na ti mi na level leko ikudu pe na ti me no we nya so English aton yi English a mi do hen mi me mo ya chi bo hen mi me ne o me no me ra ki mo di fi bo tun ma o bo wa nko do nu kun me ton le o
e ye wa ko sin pe lo me on akuna kala we ru se do Kristo na de kun ye ru totonu kon o English asin mu konton le o azo e ye ton e ma yo ma chesi we ma e ye hono si je ha romial do tin ko ye hono si je ha romi abe romial do tin e we sombo mi le volo mi na tere no nji won petra si mon kunje no do mi de me rezi hanu me ne o nu konton ton le o ye we afosol te to Kristo ton Kristo si azo e ka wa ro wa gbo memra ta chesi nchuro me se mi do yo un yo gbo memra churo ton e jùlọ tó yín lọ jí gbẹtọ lè bí sẹsẹ ní mọ wọn gan bó tún máa wò kúnnú géèmù bó tún àlè ìṣẹ́gun yìí bó yín ẹ̀yà lé náà bó yín wò sísá ọ. bónú pẹ̀tọ́ èrò pẹ̀lú sí àbúrúmẹ̀ kàntún ẹlẹ́yọ ìdá sì wédó yẹn bónú ìsọ àfọdá tí mẹ́wọ́ pọ̀n ló yẹn wọ ìdá sì wọ́n pẹ̀ máa vọ́nvọ́ hó inú lọ yìí pẹ̀ máa vọ́nvọ́ iná ta gbóyè sísẹ káwẹ̀. òun mú kóńtọ́ elome so English ajole doleo nu kontene leo ye me ya foso tito Kristo ton leo to hun plato e boy ali boy wejiza bodure nu po ewe so bo chobonu Jesus Kristo na so English ason so da lo menu papa piye bonalogy eni no nu konto nu na boy nu konto e cambie ason atonji do piye ayin wa nu mia bo Pierre igbe ni bro yin wan we akuno aswan tonji we kan bieru bo Jesus Christ do ni doji eya yin wan mehun pe nu kun do le bo fi chelewu ti me to imarun bo ni buali o wi bonu le bo fi chele wi bonu didi etan bo ze dali dapeji be si we nenu nu e ko ile po into bono English and let be say o ye do English devil me na we sisa nu gbo bo inu gbo bóyá lè bóyá tokun play ma konto asankaro yiwe kaka yo nu konto English aton le iwa do ta politique me iwa do ta rizime iwa do ta zeme ye do ta nu wulu bon fiton nu ko ya blum bon fiton le iwa do ta bi cc me bo akwara jenu kon bo nu barabara bi cc bi English ame kaka bo azinpo English wo ton yo et so a oviso jijon asin pwene ondi o de Kristo osi asin potonji o so azipo a oviso jonji o ejepo de sinsenji bo akuno se vitondo bo me ya foso te toton le me inu kon toton le yena yin le gbo into bo na uzangbe ton ko Kristo o yeso ade afodagbero English anu me bon nous comptons gege ti afodo gbenu English aji nous comptons gege so wa nuwe Jesus Christ wa ro togun tentin ya e wa ro ye wono mo ye wono ro ko donu mere fo vie buro didewe ye wono wa ro bo kono ko ye buro ma sin le ro kalefu ye wono wa ro nu barabara teme pe to pa ma si jire abi sese jire we bo wenwe le gbo vile ka mo lo yilo mo ina wa nupo bo holega na betole ton do yi we na plateau gon yi ma usa me on holega na swali do bo we ziza sin ko do me e hun to bonu abru ba abru bi o me tin ko ine nu nous nous devons c'est fort bon didi Christian le ton jai kaka boy pétion ho ene de fo Jésus Christ do ho afo odi ebroji azagu to bro ton gbe le peto vi okna le ko wa e kana mo ndito da kinpon jai na mo ndito de do English ame aji o ho ne wa nchiche bo ndidi English atun bi jai bon mawu delay yehuno si jara gunjo e ko ka do ke sinu ene broji eyin so togun che soda sinu len gbo into le boni yekusu len gbo into barabara o e ko do nu ene din mimo Ezekiel si we ma o Ezekiel 34-35 boy ha nu e dodo yehu ma me si apa ko enele e ro akuno era itogun ton sin
le bointo barabara lesi bon edesuno na huto ton plus le somi mereji bo somi meneo ena impesin so bon mawu e do kesi nu enele bodo gbonji bodo gbondora ito gegeji chobo Jesus Christ wa dide Jesus Christ na wa ekodogbon pe do gegeji e mawu ne o egbo levara pasa so egbeti bozeta boroji fie nu barabara choro ingleja menje o ekpe boroji ekunsi no fi bodo o boy ka ben ton boje so boroji ingleja o emi ko ton pe ton boroji kodo won do mi me no me egbeto na mo won gande yo won do ne onu mi meje na inu fori wo yo no emi do yo emi na bro do ma o ton de gbe obi ogbe o me o wiwa enoyin fide English ami me se Kristo ton ezitade o eneme yebono o yebono Elias ena termino teme mina yi mi level 0 I don't jinu todo mi tole burando meji weziza muembo bete mona lidagbeji ana igbe na weziza nuenyi o bete mona lidagbeji a desi igbe na e was mo go fifon de na so I don't jikle won as an tante mi afio tru mi todo poro meji nte o to egbon me ka je fili bo zingiri jone tianji no kamera poro wa mi komo nte o to egbon je fili bo zingiri jone ka je tianji fi ewi za de bisisi o zingiri no ho do mi ma le agbeji ade si igbe na o gbona me igleja na fojo igleja in weziza igleja in gbe igleja in ogbo bono endo e kasi hudroto esi hukweso wuroto nuiroe gbanamedeo aploe na ho dagbewe kan tutunwe dodejiwe nokon yiwe ta dagbewe but tagbo sin come on yin ma fofo ni sin come on vitre bi na mo wiza yin vitre bi mo gbede yin vitre bi na mo kan tutun bo nu egbe tun mo ekun manjio bi na yi wada chetome eneme ena level English ajo bo besi nu kontoleji kakawaje akun village o ndidi na level ko akun bonji bo mena meru mawu sin fenu kere bawe bo penzon mawu kere bo tunoji Jesus Christ kere o ihun leganu boye o menele o yina akwana me bona se mawu so mi metonji bo ede suno ena plon tokunton trolo minayi ajogbasa kleun bon mi lekosin ajogbasa e mi he mi na yiroro 66 89 79 75 66 89 79 75 Kabi 94 22 22 13 94 22 22 13 a fɔ tene gɔmɛ kaka jɛ we enu mi de die bɔn maawu gbɛgɛdana su hɔndo maawu yɛsinsɛn jinikusipodo a ye kuma kumado tɔ ebiɔ agbazamɛdo bene tomi tɔmɛ fi lobojujɔn gbanamɛ tokun la eyin zandiya do tɔmɛ maawu aburahamu tɔn maawu jakobu tɔn maawu moyizi tɔn ze agbaza do a ye kungban elɔ jiyɔ namɔtɛ lobona de fitɔn lɛ sin awovi bɛ zebulu gbenu kpodo bɛ zebulu sin vi de lɛ eweyin meekuro azegbenuwe gbogbenuwe kuvitɔ gbenuwe yɛmawe gbenuwe dagbenuwe yɔ ena ɣlɛ vi enelɛ bi sese gan enewɛ mawɔ si agbaza do sandiya do bɛka do soviɔ di do gbanamɛ kun aɣlan ene mawɔ si agbaza bo wa funfun gbe yɔ na fun gbɔnado tɔ ɣlan bɛ zebulu kpodo fitɔlɛ kpan ewutu ewa gbanamɛ ɣlan eyin aɣlan de kponu edo funfun jɔlɔ
gbẹtọ tá a kọnu lóko gan ya lọ àwọn yìí bẹ̀rẹ̀ funfun jùlọ àwòfì bẹ́ẹ̀ sẹ́fún kodo vitọ́lẹ̀ kó gan. eyín dọ̀ nù ìmọ̀hún sunu nyɔnu gbẹtọ ekoro àìkúgba elọ dilẹ̀ bìọ́ mibonu mina siku jọlọ gbanamẹ bọ́dà siku mọ̀ òkànlẹ̀ gan. anako yìí mẹ bọ́dà koro sísẹn débù mẹ́hún túndọ̀mẹ́jẹlẹ̀ gbanamẹ sí àwọn elọ emirẹ́hàn emina yìí bọ̀ xɔlɔxɔlɔ awadijɛ kan tuntun médecine awovigbenu médecine bɛzebulu gbenu wɔn médecine eminadu atsɛtɔn gbanamɛro soviɛtiro zanjanto si kan mɛ tundɔmɛdile eya fɔtio foetero somimɛ eranji hun hlɛ gan eyɔ hɔhɔ komɔ do gbogbenu azegbenu yɛmawegbenu kuvitɔgbenu dangbenu bɔndebu kunsɔsi ku pe emilɛ wo azɔndebu edze adebɛ ya zɔnbudo do agbazamɛ ye alisudome numaro nukɔn yiwɛ azɔkutekute erodide do yɛlɛ yɔ tɔnɔdze gbanamɛ soviɔdi eye jɛn eye mina siku yi bɔn xlẽ gan eye mawo gbɛgɛlanso hɔn dɔwɔtɔn yɔ eye mina siku mɔ bɔn kan tuntun eye nanyi emitɔn ene wotu ɛlɛ zɔn bɔn gbanamɛ do soviɔdi do zanjan do si kan mɛ wɔn bɛ si nyɔn zangbelɛ tɛgbɛ krasɔ yi sibigbe yɔ mawo gbɛgɛlanso hɔn dɔwɔ eno tún kanu mɛ eno fiyɔ aze si mɛdzi eno fiyɔ yɛmawe si mɛdzi eno fiyɔ dan si mɛdzi bɔn eno mɔ awadijɛ bolo mɔ kan tuntun bolo mɔ kɔngbɔ nu azɔn yi jɛwɛ ede lɛ yɔ mɛ kpɔdo ekpoɔ eno dɔxo bɔn nu edo mɛ gbɔ yɔ eno do mawo gbɛgɛlanso hɔn dɔwɔ bɛnɔ se bolo dalɔ mɛ ta bɔn nu edo gbogbo yɛ yɔ ena siku gosi gudoto ye bɔn nu kɔn yi yɔ ena tii nu ye mi bɔnɔ minadzɔlɔ gbanamɛ do soviɔdi do mawo gbɛgɛlanso hɔn dɔwɔ gɔn basiku mɔ hɔnhɔn basiku mɔ atsɛ yi basiku do ganjɛwo bagasiku do nudidi bono hlẽ gan na siku tinu mi gbɛtɔ lɛ bi do gbɛgɛlanso hɔn dɔ vie mitɔ lɛ ena ko asɔdzi debu do hoe ene lɛ nu ye mi kpoto ekpoɔ minanɔ dɔxo bɛ mi kan sɔ gan hu ŋutɔ lɔ eɖo emisie sɔ do tanu ye ibo fiyɔ yɛ brabra ekoro la etɔn lɛ bi kpoto bo kpe tsakatu eye ko da yi lɛ bi sese gban boenu daxo ene mawɔsa gbaza lobo wa ye yɔ nbonu ni ma ye koenu xonu mi yo mɛ bi sese bo dɔn do gbanamɛ do soviɔdi basiku imɔ hlẽ gan gbanamɛwo mɛ bitɔn yɛ ede akɔta de sɔyin fo wa ede sinsɛn de sɔyin fo wa mɔdokpɔ jɛ eka de tokodɔtɔ de sɔyin fo wa wọn elɔ esi ɛmi de diɛ yɔ gbogbo jigbasa da ko edo gbanamɛ si àwọn anu soviɛti o sanja to kan mɛ yɔ eye wa yi tɔnbɔ miliyɔn mɔ misikuse bonu tore kase ebudɔn to de. Ene mileko wa agbailo sabo mihemina yiro do 66 89 79 75 kabi 94 22 23 dagbo vile lo mo egbedion de ndidi eton ajija yin so bo me to numero kan nu e me ndidi allo me kudo le wenu me ka se pe mi ton gandi amen to numero kan nu e oh jelly let me kono yin let me know yin toro mi to eru kan nu e ye mi yo sin biro sesi e allo allo jeje don dagbo e jelly jeje ko ko ti ni let me kono yin na ya ga fi ma jisilen dada jisilen mi kudo le honu kudo mi dogba be we goni era se ba mi kudo dagbo so ya do mi jelly era chen dada jisilen si biro sesi ene todo mi tole mi hemi na yoro do 66 89 79 75 kabi 94 22 22 13 tabo vile lo mo mi hemi na yoro bo no teme e nu jiwo tabo blolmi do numero kan e Allô, bonsoir. Bonsoir, nemi kono mi saison radio mi ton pere mi sia. Jamais à Kentilo. À Kentilo jamais. Fofo jamais. Mais kudo le honu. Allô? Allô? Nemi demi ka intagbo vi ogbon. Nemi tun dagbo gbon. Jeje ndagbo abe. Jelly. Okay.
Eyan. Nígbà yẹn mo náà tó mi kú dá sọ̀rọ̀ mi kú dó dàgbóso. Ẹ náà tó o sẹ́yìn lọ́nà mi wú gà mọ́. Eyan. Mi dai mi gbana mi je gbe na bi. Mo dá lọ nítorí mi tọ́lẹ̀ lọ jẹ́ pé ẹ̀rọ dàgbọ́ tí màá wò ó tún yín òkété wọn. Ẹ Jésù Kristu lọ. Owó Jésù sọ wá gbẹ̀rẹ̀ sí ẹgbọ́dọ̀ ní pẹ̀tẹ́ fi ọ yè má gbẹ́ àbókù yà. Ganji igbewo. Òyìnbó wa túbọ̀ yìí wá tún wọn jẹ́ pé máa wù wá. Ouais. Sàrùkú pẹ́pẹ́pẹ́ pé gbogbo gbẹ̀tọ́ra tù ní bọ́dá yàn ní ìbò ìrámọ́nà jẹ́ pé nílé ìjọba ikúnkún wọ́n jẹ́ ìjọba ẹgbẹ́. E jin level jijo nu po. Ẹ̀rọ ọdún ní mẹ́ta gbòógì lọ́dọ̀ ẹ̀nà tẹ̀ máa wo gbọ́dọ̀ jìyà Jésù wá jìyà rẹ̀. Ìmọ̀ ẹ̀dẹ̀ wa gbẹ̀ ọmọ ẹ̀yẹ wa jìyà ọ̀tà mi tó mẹ́rin. Báwo ni ó jìyà tí ó bọ̀ náà dùgbẹ̀? Mọ̀ ẹ̀yìn gbọ̀n rẹ̀. Fofo jamais. Fofo jamais. Hojo ho sewe mi do. Bo me o sento wo bo be ka gbon ma tun dagbo ale bo ya ji elelo. Aha. Ìmọ̀ ayé. Tó ní mẹ́ta gbòógì lẹ́sìn rẹ̀ pàṣẹ ìdájí lẹ́kọ̀ọ́ gbàmẹ́ mẹ́rin kù. Bàmẹ́ yọ ẹ̀dọ́dọ́gbẹ́ à bàmẹ́ yọ lẹ́wẹ̀. Máwo sẹ́tọ̀ bí ẹ̀rọ jìyà máa dún yà jìyà wẹ̀. Ẹ̀rọ máwo sẹ́wọ̀n ẹ̀rọ máwo ọdún yà tẹ́. Ndidi tó pọ̀. Ẹ̀tẹ́ Victor bọ̀ ayé ẹ̀tẹ́ Abraham bọ̀ ayé. Kanji. Bo bi enu vive ebi e fi ro pono gere wa gbe boji. Ebi e fi ro poto ayé. Bo Abraham sẹ́tà bọ̀ jẹ́ ìṣojú ní bọ̀ ẹ̀jẹ̀ pé pọ́ǹpù tó anamọ̀ báwo wèrè yà ń kúrú mi. Ndidi ne. Yetu bi yeme bukoto no ya. Aseto da ho bele bi maji go gbe me bi yetu je ke ma wo lo pana me. Yetu. Fofo jamais. Ho pewe. Ho pewe. Ena chen fofo jamais yiro yi. Merci beaucoup. Bonu tagosi chen didi ici tokun le voto no hukamo. Amen. Amen. 66 89 79 75 94 22 22 13 tabu vile hena yiro bo de mi de mi tun tabu bon en we do mi gbona me de mi mo kan tun mi ton gbon yo mi ha mi na do clean me mi na gbo cha kitan clean me bo bon to bi to sile na si mo kun je no do we do de to numero kan we. Bonsoir Avé. Bonsoir. Il y a mi do tanu Alphonse. Fofo Alphonse. Si koko to me. Si Akadame. Akadame. Fofa Alphonse milo toro mie. Milo toro mie. Oui, d'abord, on m'a dit qu'il y a 2012, il y a tout d'abord. Et bien, il y a faut que les gens aient droit à une autre voie. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de il y a mis en duel. Les gens ont ma ou ça m'a ouvert. En ma ou ma ou via ouvert, je ne sais. Pour que Jésus s'est ouvert. Ouais. Et là, tu as mis devant historique. Et là, tiens, Fofa Alphonse yo mi si akadame bonu a che wa che se ko to menton le level no po he. Eizande. NME 66 89 79 75 94 22 22 13. Pweto mi jonang mo holenga nu po. Mna glaze bo glo nu teme nu barabara yi to numero kan we. Allô? Allô? Bonsoir Avé. Bonsoir, nami kono yi. Noni ojo wa sin kuro ti ya. To nu mi. O me Avé ni kudo a to kan. Kudo ba kudo nbe. Ndo ma ke so mi nu mi ti o pa ti ndo to mi ke bo ebe a. Ndo ma ke to mi to we. Mi do English asin le fo Justin Hole do we. De ndona igbonbo nu petan si mo hlengan go ba si mo pe mo vanvoru nu kunwe. Amen. Era chen mi. Bonu dabo sin fenu le no po ha mi po hon to mi ton bi sese pon. « 66 89 79 75 94 22 22 13. Bono mi do monje me bay do pano me san honji English ayi me Jesus Christ ton no iwa ton le de no agbon ona si hutu mawu ona so ali ton dagbe nu poyo ina siro to numero kan we. Allô. Allô.
Bonsoir. Oh, Nemi Konoyi. Sinfite. Fofo Robert Sinsegwe. Miro toro mi Fofo Robert. Il va attendre bien. Et there is Zumbo Baname. Et nous y a nous bobo. Et there is Zumbo, nous y a nous bobo. Avant, pour la Kabi, nous bobo. Pourquoi? Moi, we go indo. Ibeli do huru pura mi indo. Do huru pura, kisi do huru pura posele tole. Posele tole pe bigbo mawi. Ido Messi. Iba inu popo le po na bigbo mawi ni do tron me ilo mebo. Ekulo. Kisi watu di dona ido. Ni majaya twene le memblo. Ini jaya do ni komi do ni kinkanto we upe tolome. Donc, depuis que nous avons eu une jaya de Kaïbi, nous avons partagé le dos. Ni comme Tony Kikado, oui, ou béton l'homme. Ah oui, gone. Nous avons eu une jaya de Kabi, Aya Jamito Wenando, ni comme Tony Kikado, oui, ou béton l'homme. Et nous avons partagé le dos. Je suis tout le monde. Ena tchanu Fofo Robert Yero Sinsegbe ayi mina se sinton san redin ena tchanu mi FIFA no po hami ene 66 89 119 115 94 22 22 13 mi ha mina yero bo numero monja vende bawe o do para mesi ahonje no go para mesi ahon ton ye no ku monja no me do engleja sin le fojo wo to numero kan no e. Allô? Bonjour. Allô? Oui, m'écoute ça? Oh, Nemi Konoyi. On va se passer ouais. Si fite? Allô? Fite ya simile. Allô, betagbo. Betagbo. Miro todo mie. Nemira. Miro todo mie. No mando mi kondo dagoni ago. Ami dagoni aso to wa to ngon pelo ni nanu kume. No nenu kwe to no modo. To te do na do beto si dia. Ko se ne te do na do beto si dia mi do na so mi to wa bo mu. Ke me do de suni na ho mi. Bon beto le ni wa tun we do si jewe o. No e beto na ti me o. Beto na da ti bando e de. E de su jena na ho mi to. Yesu jana ho mi bo beto na mo ku je no jewe o. O beto si sende me ja yo ku si si ko a. Ba e beto ja so fo lo pa tare. Ba se yi ton. Ba yi semina su ko e blo 3 su cho ti te ya. Fo lo pa tare ti ja so na. Do ku che me. No e je lo ton se tro. O en do ma don kun tobila ni tu we do ti jewe o. Nta tu ko de na ti men ni anu e gbo yen so fi pe no ma yin ya si se ya yen so ko de fia ene ena chen dagbo ze achewa che se ko to metomboro azizon le bise gbo we te da Pascal se ko sin yonare no ko hami me ku do kun le den ma o Eisande 66 89 79 75 94 22 22 13 mina voyi toro mi to we mana se ho sun do kan no mana se ho igbenu kan bi o teme file to nu mi Deresu. Emi Konoyi. Mikro le we mi. Oh. Konoyi na mo we Toma. Fofo Toma sin fite. Iro si Kotonu. Miro toro mi Fofo Toma. Ne nya cambio. Mi no yo se mi me. Mi canote igreja católica, igreja protestante, igreja cristiana, igreja. O mi de to igreja para me wa lo nte lo mi ko tun ko ta won. Igreja mi me Jesus Christ ton. Igreja mi me Jesus Christ. Allô? Oui, allô? Oui, igreja mi no se, igreja católica, igreja protestante, igreja si se le de sin ko igreja de tewe yin gbana meton, igreja gbana meton we alo nte. OK. Eva. Allô?
Eyon, mina voitro mitoro pomena sundo kan numana se igbero kamero yu etitengbe. English ade tekawe aji, do no se English ade bi se sinko, elo de tekawe aji. Toro mitoro kan no do no me saison radio mi kenklen. Do no me kan no e. Toro mitoko 66 89 89 79 75 94 22 22 13. Mi hamira yiro bokan bio do no teme mi so kule mi egbe bodo kuna mi se hon po. Allô? Dormi. Il faut gagner mi kono yin. Non, il est pas. Si fite. Cotonou. Mi lo toro mi e. Nja san ho de bia kwa. O dagbo pa na kan o. Non c'est dans métier dagbo. Église et là nous basons mais est-ce que quand même on a mal en bonne bois Eyon. OK. Ena chen mi. Ene mina suta no iwa mana be pe inu toro mi tole sin fofo iben sin hoji. Fofo iben yoro sin kuto no boroji yahono sije ha. Edo menji emisero tagbo no gba sonu me e ka mo amu tagbo e kana mo aso hen gbonu bo aji Chelje nu tagbo plaka de maso khondo bo mi do tro mi tele tra la nu e cambio le dagbo ezir de ton tabe ni kan ko ton be da se gbeti do kan lo me di mo so e cambio o nu e cambio le psio simeto endo me ji endo mi iyo ko me pedio nyonde de hondi sin hwe mo pandie hwe wo die be se Jesus Christ sin kopon boka dafona bura la to ya ko ba zongbo endo ma ovio ton hwe no azongbo me mo ma o to hwe no na gloa e o elele wo mo dagbo jinwe bonu nu e dagbo e blo e mo azongbo jinwe e ma vedo le ha ma wo e wa dagbo sa ko dagbo se sune e mo dagbo kan tunu me asono gbo me fi bi no fa do bezame to me nu e mi to me do nu me kan bi ene kan bi do potimbo e do zan timbo do meji nte otu e dagbo no do nu vovo jen dagbo no do aji na don tro mi te ni le wazo na mi sin filo nu vovo jen no zan fula vovo o me kan bi o modo e no se mao sin ho pere mao sin wa pere we ke biet no yesin se un tuon vovoe we ke biet mo e ma ja pante ko tu gbere be do no mamune ale do o l'autre sin ne vovo jene ma vovo ko yin wewe yesin se un tuon vovo o wewe po point e was no pour sin le se mo vovo mi kamu wewe be yesin se un tuon à moins de nan jiro malia sin hwe du beja et nan mon fesse no couleur bleu nan jima sin ton lene sin simele on endo e mo nu foro nu mede wudu pensa ho me yesin si po mi po ma o yesin la gbazame nu voici han couleur dagbe enyo ena chenu yahono sije har humial chakpabo minale ko a kutu mana tede nde chinu fofo urbain yero sin kutonwe oh fofo urbain mawo yeweni mi do to ho njando ikanti mawo yewe bo azon alopalopwa ka gbe o me azontin bo asesi azon azontin bo no hwe wezo bo do ason ne onjewe azontin bo agbaza sin blo wezo agbaza mesin howe nu eko yin azon nukume e ipeto ro ponu jele bisese o ma o pe nu bisese o le bisese o mrangbo amon jan tere ji nu fofo urbain oji nugbo e nde jino to me ma o si ansame ouvert jino to me ma o si ansame bueno eno ma o no eno do ouvert no gbeton e mura imu ma o si nukume
Ason gbigbo inu kede ya. Ason gbigbo intin dagbo a. Gbeto wo bobu akpanamesi soji. Mate mo tagbo. Nu kikeru po ge ko pe. Amisa po ge domeje no po. O mo pongbo. Bo vie ba nu ko ipan yo e mo howo jivi. Nu kumeto eton yo e fanu me yo ehun. Ene onkuduolo. Amo pongbo etewepo. Wenu Jésus Christ gba sonu kudunole yemewo kabi bẹ̀rù àkúrùn kúrùn bla omi tán bẹ̀rù ẹ̀yàn mi bó sọ mi dé sọ ìxlẹ̀ fọ̀sánú kúlẹ̀tọ́ lẹ̀. O náà sírasírasí àgbẹ̀ kó mọ èsì lọ yìí. pé èyí jẹ́ àlítà ayọ̀ ìmọ̀lọ́jì kùtò mi tó gbọ́ mẹ́nàbí ẹ̀ka lẹ́kọ̀ọ́ àkùtò. mẹ́rọ pọ̀gẹ́. bọ́ àtòkù bọ́ àkúrùn kan bẹ̀rọ̀ bọ́ mẹ́rẹ̀ lẹ́rọ àsọ̀ngbọ́nù yẹ àtsí bẹ̀rọ̀ àníwẹ̀sọ̀ yìí dẹ́lẹ̀ màkà lẹ́kọ̀ọ́ wa. nùbọ̀ ẹ̀ òfẹ́ ẹ̀rọ tó mi máa gan àmọ́ ònù ẹgbẹ́ máa tó bí ọgbẹ́ ọmọ ẹ̀yọ ẹ̀zẹ̀ àsọ̀ngbọ́nù mẹ́ra pàṣàmẹ́wò wọ́n gan máa ò bíbá wò ziza níbi ọ̀pẹ̀ mẹ́tọ́ mẹ́wẹ̀ ẹ̀ máa mọ́ à àyíkpanamẹ́sí sójì bódò ndídí bódò jíròjì máa rò fínẹ́ ọ àyànsọ̀ndé bu ẹ̀rọ gbọ́nù yìí farta fọ̀nù anamatẹ́mọ̀ yẹ kónú àbúhà àyíkpanamẹ́sí sójì ọ àkókò yìí wọ́n àsọ̀nà gbọ́nù yìí. Eka ina ji kwa wusi ason yo mawu do peto mo so mewe eken bro emi so yo ason hena gbonu yi do ason alopa no chebo ntimi di ason kun teme ri do nu meyi chakatu e dado we ya no we itado na menu ya gboro fe na bu na menu ya ena bisese yo ebu cheju bonu so tabo to na fi onu le bisese nu ya bo mo wi de me ya o chakatu ndado me bodonu me a saison wo wusi ason bo wẹ̀ẹ́sùn bọ̀ wẹ̀ẹ́sọ̀rọ̀ mọ́ àkúnnú kẹ́ńdó jìtó bọ̀ bẹ̀ sí gbé ọ̀n sọ tọ́gbó tó sí ìwọ̀rẹ́ sọ́kẹ́ ìbùnú pé lọ́mọ sọ̀rọ̀ tó sọ́kẹ́ rí ọ àti tẹ̀sí àsùn tó mẹ́. wọ́n àsùn alọ́pàá ẹ̀rọ yìí ọ ẹ̀sìn àtsẹ̀ ẹ̀rọ àkúnnú ẹnu santo mẹ́wò àmọ́ mi máa tọ́ ọ̀sán pé kẹ́rẹ́ o mi bà má wò ló ń jà sọ́kọ́ náà yẹn bọ̀ fófó ẹ̀rọ jí ani wezo nu fofo ino san yondi roji yahuno sije ha nga moroje nu wezo mbo fofo kan nu bi owo ino ji mele ino roji o heavy so e a o vie nu fofo emro mi to nu fofo ache a o vie ta fu mi petole do eroji nu fofo danger we bo a vi ko so ta gome nu petole bi se bo e mo nu fofo ino je helu nu nyanya ru fi mamo ma o ye sinsin ni no me ye nu boton ni no me ro bi be me o awon ne fofo bo yin so bọ̀gbọ́nà mẹ́ọ́ zoe wọ̀nyí sì so múnú tún kanú mẹ́yọ ẹ̀wẹ̀ tàbí ká dọ́ àìkúnpọ̀ jí bọ̀ ẹ̀nà tún kanú fìtán lẹ̀ zoọ́ nù fọ́fọ́ ẹ̀ nínú mẹ́tọ́ ẹ̀ nínú mi tán lẹ̀ kéèké owó sákàmọ́ tó lẹ̀ kéèké owó bọ̀ mí nínú mi mọ́rọ́ jí èrò nù fọ́fọ́ sáwọn ẹ̀ bọ̀ fọ́fọ́ rò bẹ́lẹ̀ fọ́kàn kó bí ẹ̀rọ jí àníwọ́sán wà wà jíjẹ̀ gbọ́nà mẹ́tọ́ ẹ̀ kárò yẹ barabara lẹ́sìn àìjíjẹ́ mẹ́bọ̀ ntí mẹ́rọ jí demi wa bojenu kunome bojenu tagbo yesi sensi nu kunome le ji omi ti meroji paname si ahun onu aton gbe eton eroji a o viwezon bo petole na si humo kodo safunli mna mo fifa kwa iti apo mna se mawu wo ho ko ge po enu glo do azewu fe bo nu barabara pe we ke omi bo ye do ache barabara gege onu dasadome ochakatu azezon temeteme nu barabara temeteme bo ndiri tema si ton pere abonu eje ko menu podo a ofisi hon lepo gbeto enu blenwe no si ale si ma o si ale ji me gege no daji Jesus Christ wo le ekun chachacha hole ma o no ihweru muno ma o kuro rapido mo ma o rapida ma o ero rapide deboa ero rapida eno ya wa eniro ma o kaka bo ejiro yo no sonu me bo enu to tasun mo si ale si ma o si ale bo Christian kege no le wo sin kanji mo blo ba mo da paro ye wo sin les angbero jele emi gbeme me aovi c'est ça non emi gbeme me aovi ngbeme me wa gbemi ton le bo asade ma je wo nsin kidi ko pombonu ase ton han me pere po won enro fi Jesu o
alors fina dion Jésus a le fina o Jésus yoro e kabi ye bueno o nwene timemi de tin yo ewe dagboro nuero chocho do miero na jomere savonu tagbo ma o ye sinsin boroji ewe do a o vi gbo ne acheso bo edo acheso mo gbọ́dọ̀ pẹ́tọ́ lẹ fún ìpẹ́ fútu ẹ̀ ẹni bí ọgbọ̀n dẹ́gbọ́n náà ò fi ọ́ ẹ̀dá fi ọ̀hún tó ń sunkún tó ń do gbọ́dọ̀ gbẹ́tọ́ lẹ́yìn náà sì mú àgbọ̀n bọ́ àzọ́ ìgbẹ́tọ́ náà jẹ́bọ̀ ẹnu káàzù mọ̀ fi ìbí bẹ́nu glo àzètọ́ nọ́mẹ́tọ́ tuntun mọ́ bọ́ àzèmọ́tọ́ tó mẹ́wọ́ àgbọ̀n ògbókọ̀rọ̀ lè bùkún ẹ̀ àgbọ̀n fìjọ́nà lè bùkún ẹ̀ àgbọ̀n pásítọ̀ lè bùkún ẹ̀ ọjà àpanu rẹ̀ àpàtàn kan mílíọ̀nù kún ti tó ta hóyè náà mẹ́wọ́ bọ̀ mẹ́wọ́ lantọ́ jẹ́ náà kú jẹ́ náà kú ọ dàgbọ́ ẹ̀rọ ní ìtọ́lẹ́bí sẹ́wọ́ ní ìtọ́lẹ́bí sẹ́sìn tọ́ ẹ̀ ẹ̀nà yìí ní ìtọ̀ntàn ganu no to na hotel waze asi to na hotel waze vito to na hotel waze yo egbetian eso si duwe nu ai parameton atingba wenayin bo wa jije wa yin sin do nu e no todo me onu winu kanrin yesu me to no todo me ugbo no gbon fi bi bo no glole yo egbetian gbona me dudo yiji ka so yi mafo wọ́n wà jíjẹ́ ẹyin lónìí wẹ́rọ tsọ́tsọ́ tó ń pẹ́tọ́lẹ́ mọ́nọ́jì máa wò kún sọ́dọ̀ hàn dé o bọ̀ yèrè kpọ́nọ́ tọ̀ hàn wọ́n yọ ẹnu fọ́ bẹ́ẹ̀ oṣù yẹ gan nyàlẹ́ má jì hàn wọ́dọ̀ ẹ̀ yèrè súná flọ́ọ̀sì wọ́ bọ́kúnná fọ́ọ̀rọ̀ mi yẹn sàpẹ́ pọ̀npiẹ́ mu tí zọ wọ́ àsáfọ̀nù àsántàn wọn àdìọ́kú wọ́ sọ ẹ̀zẹ́ngúdọ̀ ẹ̀ nàdọ̀ dẹ́fọ́ kúlẹ́fọ́ bẹ́ kúlẹ́fọ́ ìdíọ́kú nẹ àǹfọ̀ ilẹ̀ àmásínú kárẹ́ fún nẹ bọ̀ àwòfin náà dùn dú ẹ̀ ẹ̀kpọ́ tó sinsin tọ́lẹ́kpọ́ mìíràn fìlọ́jì gbọ́ ìwọ́n bó ṣe súnú ọmọ pé ògbédè bó xɔ bó hu ɖo kó tó mi ɖo kó fífó kpɔn ògbé tó mi ayɔ ẹnu wa tɔn mɔdòdì ɔku ɛnɛ mɔdòdì ɔku ɖo kó kó mɛ bó kɔnɔ ɖo ŋdu ɛ bɔ vodunɔ ŋdu ɛ bɔ numɛsɛsɛtɔ lɛ ɖo ŋdu ɛ bɔ mawu ɖo ɛnɛ lɛ bi sese yɔ ekpe egbetiyan mɛ ɖo hlɛgã ba ɛ bó ká bá bolo nu pɛtɔna fuɖa bɔ nu yɛ dze mɛ gudo lɛ bi se na lɛ kɔ mɛ ɛnɛ lɛ yi ta fɔ kpɔna mɛ yɔ yi sɔ ɖo nu lɛ de buna bloa akúmọ̀ de sunu náà yàrá tí o méjì tọ̀ yìí tán àwọn àjíjẹ dáhó ẹyin kpọ̀nà mẹ́fì lẹ́yìn lọ́jì àwọn fìyẹn náà tó tsọ̀tsọ̀ ní pẹ̀tọ́ lẹ́ bọ̀ ẹmọ̀sán ló nùkú mọ́ àwọn àmọ́ zẹ́sí àlìtàn jí yọ àwọn fìyẹn náà ló wù yàn lọ́dọ̀ pẹ̀ ìtàn mẹ́ bọ̀ ẹ̀ náà gudo lọ ẹ̀ fọ̀ à pẹ̀tọ́ lẹ́ ẹ̀ yà ètò ìjà yìí yọ àná sì sẹ̀ máa wò bó wà ní kódó pẹ̀tà kẹtàn lẹ́ kódó sẹ́tàn lẹ́ mọ́nà sì wà mọ̀ pọ́nlẹ́gà máfọ̀máfọ̀ ọ̀nù àkúwọ́ gudo ẹ̀ dọ̀ pẹ̀tọ́ náà kú nùwé dọ̀ ẹ̀ dẹ̀ pẹ̀tọ́ náà kú dọ̀ ẹ̀ ẹ̀ mẹ́rin àgbà sàmẹ́ kú sínkù tàntàn náà lidɔn mawu yi ɛsinsɛn eyi mafɔmafɔ bona gbɛ mafɔmafɔ pɛtɔ lɛ gbɔn lidɔn etɔn gbɛra mɛ o ewɛ no ta xɔ no lidɔn lɛ gbɔn eyi somɛ mɛ eri dɔ yina kuwɔ somɛ yi ho dɔ yɛ di ene pɛtɔ bi se na kun lɔ dzi awa dzidze wɛ yin do awo vie kpe nu sɔmɔ kpokla dze kpɛ lɔ mu yɛ dagbo amena yi gbɛtɔn si alɔ tɔmɛ bɔn mɛ nanu kpɛ mɛ lɛ mɛ si kpɛ na fuda lɛ yɔ mɛ na koe do mawu kɛdɛ ma fan tu de mɛ ma n kpe dzi nɔtɔ lɛ yɔ yewɛ yɔkɔnɔ si dze ha. nugbɔ ye ko no Elias Tingla o toro mi toro kpo kamiro ne église gbanatɔ si nkɔrɔ yanji donc église catholique on l'assemblée de Dieu on le bɔ gbanatɔ si église ne kɔn yanji tovi to si bini do to gbanatɔ si ahwan wɛ e église e sisin wɛya gbanatɔ sisin ya gbanamɛ ahwanwɛ bɔn maa wɛrɛ gbanamɛ maa wɛ sɔ agbaza buna kuzu kpɛnu igleja buna kuzu kpɛnu wɛ kɛsɔ ne bi do kporokpo ba idza yina tin e karo igleja si xɔ dɔ yɔ kplekple gbanamɛ si mɛlɛ tɔn igleja nɔ yin igleja mi mɛ fofo Jésus Christ tɔn yɔfo dɔ la très sainte église de Jésus Christ. La très sainte église de Jésus-Christ, église jamais fofo Jésus-Christ autant. On renouane. Et renouane toi c'est connaît. Bon mais na ti me botere joji, pana me si se yo ame. Mindo to ganji o miro ji. Si se Jésus-Christ so jija igbon papa Pierre bo so da si ni bro awon yan we ayin. Bo awon yan no je na gba iglesia chedo. Bo peto le idon iglesia hoho no da dume yo. Iglesia ene yo we mawu ye si senton peton. Brodi viemi ton si kanjo e kuna kon yan do fo tame o bo yin igleja eno sin le gbo yin to barabara le si bo ti anu konto de ere sunu kwa ikonkon to bo monoji ete hale bo so da si na bonu beto le sin di na si levo jijon ayi alopa fo igleja mi me Jesus Christ ton yikun sin pana me yo eyin sin se yo a nu
so dia ici toyo e wele voir a choba nawe do ndidi me do yesu me bo sande yo ina wo jiba kota bisisi yo ina si mo nkun jewu mo ye ko no de ka o dapa ton bon iwe e lo di Jésus Christ lo horopo e do le gbo vi tele igba pe wu to le teme si c'est no yo Jésus Christ sin ko re ki ma di fi yon supo din me tele mi bo pastor intoro po gege au veste au corps boero kon danger ko hebro au nom de Jésus Jésus Christ lo po ene o to bo le kaka ku ji bo gbedion Jésus Christ sin ko vivi bo yon badu bo me Christian le e blanu kun ye bo sin kan do ko ye poro mo ton e ko ngbe so me bo no de Jésus bo Jésus je sen mi de bo sin no ro po gege bo ingejaro o sin ho pavé to bo Jésus en le o en le Jésus rapide Jésus vitesse Jésus teme on a kuno do di me di nu Jésus Christ le bisese o yina wa se ma wo do sin emi ton mi menu bo ge do po ge o me Jésus Christ we no je ba e de o henu do po ge we e ko do yo ma me henu do po ge we bo ma o de sunu into henu no ton de mi ti mo yi bo Jésus Christ we fi sun da hoton bo a uto na ido po bo Jésus Christ je mi de na hu mi wo tun di yesin e nta to mo se do we keme on e so agbaza bonu uto na ido po bonu nu wini nu barabara e mo ede bo e no so Jésus Christ atare mo so ovia dare so gona e na sukundo na bo petera si mo pone ga nu po ya hono o no da wetime mi de ye hono mi agwalo no toro mi tele bonu en lezi ye hono eton boka nun dora eto Ezekiel si wema nun dora eto Jeremie si wema nun dora eto Isaïe si wema ene ka nun dora eto ton le si wema eze ne wo en to ta wona gleme Matthieu, Marc, Paul, Luc, Jean, moi c'est le mot Jemen. Moi de sotana nous mahamier comme le grand des codes de bioé. Il n'y a qu'un writer à Jésus nous y hopigba les y hoyant by the de peboyo. Il n'y a qu'un writer à Jésus rotaton wego nous comptons wa notre tenegoji ho AG 2 chapitre 2 verset 1 à 9 nous nous quand y hopigba et comme maudé bon nous et bien mon fait nous d'abou ma auto tonton egbe mi levo tede ingre jasin levo Georgie bo melo purupu na tunoji uto na indokpo de akun ko da paton ko sin toyi me Saint Jésus me ro Christ ba mi na sin le ina sin do nbo me bon didi na level ko a me in Christian di to le bisese wo bo pe yade ade de vuna be bo petole yese ma wo na kan jejiro jimi ko sin panfio imi na ise hwe bo nunyanya e non son mo no fe no Christian le a son buto a saison ya o bia barabara o mamison ya no teme no tota gban Christian le kaka no asi alisi ma osi ale jile akruno eroji emitin boy he na dalo emi ugba che emiton he na wanda kingba onji bo mi le ko bo tere jigbe do dagbo ma we interview pe sen pan come ene ma u prakata ma su hondo akruno e baroji beto e ko clan e de sin emi aussi togbo mi ton le jile ye bi sese nle ko asa mi ton me bonu to na ndo poe mi homla chemeton bodo weziza meton biodo gbeto en Christian brodi nu Jésus Christ ta vie di viole mi ro weziza meton biodo e bi sese jire bonu ali no isegon do puro ton ena si homo bo sonu po bonu me ro kunle kan ba we bodo fenu ma o ton ba le ena si homo mira tienu bi se bi egbon Jésus Christ fi vena meton ji e me do ahosu do buhata po ma o ye sian che sintin kaka so yi ma vole e no yo ndo ye bono Elias atingla bo no buha ye bono miton sije ha Royal de Chapa ene bonu eni yon zangbedegbo vo do tagbo ma o ye sian che me bonu jeli nu ma we ne e so agbaza wo ton tokun gbe bonu fifa ni tinu mi me beto chuda gbe no bodi nu Jésus Christ bo karo ma o ba da kuma jile bisese ezale ena chenme miwaduto mau yesise ho Ajahanda soji mina ye Para me mina yo Medeka gbero hemana yo Koton makudo Dozandero na kuwe me no vive me mono ile binavo na yo koton makudo Ajahanda soji mina ye Para me mina
makudo. Miwadoto mau yesise ho. Ajahanda soji mina ye. Parame mina ilo. Medeka gbero hemana iyo koton makudo. Dozandero na kuwe meno vive me mono ile binavo. Mau yesise so akasa do sauver jiro gbana me do Seigneur do kame do beneto me. Do to nous plon me ton le baton nous do gbezanto me baton le akuran gbero to eno wa to le gbon kodo nous si san lo pan. Ajahanda medeka gbero hemana ilo koton handa soji mina ye.